This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. Cancer Healer Center, a new beginning. আর এবার একটা ছবি দেখাই আপনাদের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ট্রাম্প প্রশাসন ফেরত পাঠালো 104 জন অভিবাসী ভারতীয়কে। তাদের অবৈধ অভিবাসী এই অভিযোগে ফেরত পাঠালো ট্রাম্প প্রশাসন। আর এই কাজেই প্রশ্নে মোদী সরকারের ভূমিকা। সংসদে তুলকালাম বিরোধীদের, মুলতবি লোকসভা ও রাজ্যসভা। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ কংগ্রেসের। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আরো বিস্তারিত জানবো এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে নয়াদিল্লি থেকে সহকর্মী জ্যোতির্ময় রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, আজকে এই ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো ইস্যুতে তুলকালাম হতে পারে সংসদে? দেখো, ইতিমধ্যেই সংসদ দফায় দফায় মুলতবি হয়েছে। সকাল 11টায় সংসদ মুলতবি হওয়ার পরে এই বিষয় নিয়ে মুলতবি হয়ে যায় এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে বিরোধীরা লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির একটি বৈঠক হয় এবং সংসদ চত্বরে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কংগ্রেসের সাংসদরা এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বিরোধী দলের সাংসদরাও ছিল। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে যেভাবে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হয়েছে আমেরিকা থেকে, সেই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অমানবিক। তাদের হাতে হাত করা ছিল, পায়ে বেড়ি পরানো ছিল। এই ছবি সমস্ত ভারতীয়দের জন্য অবমাননাকর একটি ছবি। কিন্তু তারপরেও প্রধানমন্ত্রী চুপ রয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে কোনো রকম প্রতিবাদ সূচক কোনো বার্তা দেওয়া হয়নি। কিন্তু ইউপিএ জামানাতে এর থেকে অনেক ছোট ঘটনাতেও কিন্তু অনেক আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছিল নয়াদিল্লি। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে জ্যোতির্ময়। আর দুপুর 2টার সময় আজই সংসদে পুশব্যাক ইস্যুতে বিবৃতি দিতে পারেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী। मोदी सरकार पूरी तरीके से भारतीय अस्मिता को सुरक्षित रखने में विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से निकम्मी, और उनकी जो चुप्पी वही उनकी कमज़ोरी दिखाती है। नहीं तो 56 इंच का सीना आज चुप क्यों है? महिलाओं के साथ अपमान हुआ है। 25 महिलाओं को अपराधियों की तरह उनके हाथ और पैर को हथकड़ी में बांध दिए हैं। बच्चों के साथ अपमान हुआ है, 17 बच्चे हैं। ये आज देश के साथ जो अपमान हुआ है, इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता कि आप उनको हथकड़ियाँ लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के 40-40 घंटे जहाज़ में बिठाए रखते हैं। उनको अगर खाना भी दिया जा रहा है तो हथकड़ियों समेत दिया जा रहा है। अगर उनको शौचालय भी जाना है तो उनकी बेड़ियाँ नहीं उतारी जा रही। अगर अवैध तरीके से आपके देश में घुस भी गए, आप उनको वापस भेजना चाहते हैं, आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए और एक मानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार करिए। ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इसका जवाब संसद में देना चाहिए। जिस प्रकार के अमानवीय तरीके से उनको लाया गया, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, बड़े बुजुर्ग भी थे, हाथों में हथकड़ियाँ, पैर में जंजीर, कमर में बंधी हुई चेन, क्या यही भारत की औकात रह गई है? क्या विश्वगुरु इस पर कुछ बोलेंगे? विश्वगुरु ने तो डर कर ट्रंप के टैरिफ के कारण से अनेकों चीज जिसके ऊपर टैक्स थे उसको कम कर दिया। Cancer Healer Center, a new beginning.